अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नथिया गली के हैं। और नथिया गली में आजकल मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। ये तीनों चीज़ें हैं जो कि हमें सरदार इफ्तिखार साहब ने वहाँ से लाइव अपडेट देकर बताई हैं कि इसमें मौसम ऐसा है कि बादल ज़मीन पर हैं और बड़ा ही रोमांटिक किस्म का मौसम है। और ऐसे मौसम की वीडियो क्लिपिंग देखकर तो बंदे का फिर दिल चाहता है कि फ़ौरन से उड़े और वहाँ पहुँच जाए। लेकिन वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, हालात क्या हैं, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जब चीज़ आपको अच्छी लगे और आप वहाँ पहुँच कर आपको कम्फ़र्ट भी फ़ील हो। कम्फ़र्ट यही होती है कि जब आप जाएँ तो आपको नॉर्मल से आम हालात में तो जाकर वहाँ पर इजीली रूम्स मिल जाते हैं और वहाँ पर आप रह सकते हैं। लेकिन क्या आने वाले इस हफ़्ते में जो कि एक लॉन्ग वीकेंड है और आज जिसका आगाज़ हो चुका है, आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर एक छुट्टी लाज़मन लोग कर ही लेते हैं और उसके बाद मंगल बुध फिर 2 छुट्टियाँ। तो इन दिनों में क्या सिचुएशन होगी, क्या आप नथिया गली जा सकेंगे बआसानी, रश कितना होगा, और ये सारी डिटेल मेरी आज की इस वीडियो में होंगी। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो छोड़िएगा नहीं। इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो आपके जहन में सवालात हैं उनके जवाबात मिलेंगे, और जो सिर्फ खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आए हैं उनको भी वेलकम। वो भी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़े मज़े के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये नथिया गली के अंदर जो सा अब रेड ओनियन है उसका रूफ टॉप है, और यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम है जिसको एंजॉय किया जा रहा है। यहीं से फिर उन्होंने क्लिपिंग ली है और बादल और रश जो सिचुएशन है आपके सामने है। आज जो तारीख़ है उसके हवाले से भी आपको बताते चलते हैं कि आज इस वक्त अरम 13 जुलाई है। आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई को इस वक्त जो मौसम बन रहा है, जो हालात बन रहे हैं आपके सामने हैं। पहले मौसम की अपडेट दे देते हैं कि अगले पूरे वीक में मौसम कैसा रहेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर किरायों की सूरत हाल और बुकिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमने भी कहा था कि आपको बुकिंग करा के देंगे, लेकिन रश इतना ज़्यादा है, लोड इतना ज़्यादा है कि हमने बुकिंग फ़िलहाल इन दिनों के लिए बंद की हुई है। और उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा मौसम की सूरत हाल देख लेते हैं। जी दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त गूगल की जो आज की वेदर है पोजीशन वो सामने है। इसमें बारिश दिखाई गई है, बिल्कुल वही मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। और हफ्ते के बाद फिर ये मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। आज रात को भी और कल सुबह भी थोड़ी सी बारिश के चांसेस हैं, लेकिन ये मौसम आगे सोमवार और मंगल और दोनों दिनों में खुल जाएगा। मौसम प्लेन रहेगा, धूप निकली होगी, और उसके बाद फिर आगे बुध को मौसम बदलना शुरू होगा और जुमरात को हमें कुछ बारिश नज़र आती है। फिर जुम्मे को खूबसूरत मंजर, बादल और ये आँख मचोली होगी। इसी तरह आगे हम देखें तो फिर आगे चलता हुआ यह मौसम 20 जुलाई से अंगड़ाइयाँ बदलेगा और अगले इतवार को यानी कि 21 जुलाई और 22 जुलाई को फिर बारिश आपको दिखाएगा। टेम्परेचर यहाँ पर 22 और कम से कम जो सा है वो 12-13 टेम्परेचर ऐसे इन दिनों में ये रहेगा, यानी कि इंतहाई ज़बरदस्त मौसम। और इस मौसम की ख़ास बात ये भी है कि गलियात और मरी और इसके राउंड अबाउट में आप कहीं भी हों तो आपको अबस मजूसिया महसूस नहीं होती। टेम्परेचर चाहे 22 से ऊपर क्यों ना हो जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और इंतहाई खूबसूरत जो मनाजर है वो आपके जो तबीयत है उसको बाग बाग कर देते हैं। यानी कि अब पिंडी इस्लामाबाद में हबस है, जेलम अटक चकवाल में हबस है, लाहौर की तो पूछिए मत, और गर्मी की शिद्दत है तो फिर आगे जाएं तो हैदराबाद में और फिर आगे सिंध में, क्या कहने गर्मी के। लेकिन इस वक्त अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये अक्सर मुख्तलिफ आपको हालात मिलेंगे। टेम्परेचर 22 वो जो जहाँ पर आप AC को 22 पे करने के लिए ज़रा आजकल दिल गुर्दे का काम है जी, 26 पे गुजारा करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन यहाँ पर तो 22 है नॉर्मल हालात में। तो उसके बाद फिर रात इतनी खुनकी हो जाती है कि आपको बस लाजमन फिर ऊपर कंबल ओढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है 10 से 12 तक। और सारी सिचुएशन ऐसी ही है कि इसमें हालात आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के मिलेंगे। रश की बात करें तो गाड़ियां आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त गलियात में दाखिल हो चुकी हैं।
اور آنے کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ایسے میں اگر آپ بغیر بکنگ کے آتے ہیں تو یہاں پر پھر خواری ہے، اس میں کوئی دوسری شک نہیں ہے۔ یہاں پر جو نارمل سے نارمل ہوٹل بھی ہے وہ اس وقت 8 سے 10 ہزار روپے میں ہے، اور اپ ورڈ 20-22 ہزار روپے تو ایسے مانگتے ہیں جیسے ہوٹل نہ ہویا، بس کچھ نہ سمجھیں، آگے چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ روم ریٹ جو ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، رش کے حساب سے یہ پھر اوپر چڑھتے جاتے ہیں، رش کم ہونے کے ساتھ یہ نیچے گرتے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ دن 12 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک اپنا چیک ان کریں، ہوٹل روم لے لیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا ان دنوں میں آپ کو آتے ہوئے، اکثر لوگ جب مجھ سے فون کرتے ہیں میں نے تو بکنگ بند کی ہوئی ہے، پہلے بتا دیا، دوبارہ بات بتاتا ہوں، 20 تاریخ کی ہم نے کوئی بکنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی پھر ہمارے پاس جو گیسٹ ہاؤسز ہیں یا ہمارے پاس دیگر جو چیزیں ہوٹلز وغیرہ ان کی ہم بکنگ کریں گے، لیکن 20 تک نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ 2 دن کے لیے رہنے کے لیے ہیں، 2 دن کی بکنگ کراتے ہیں، لیکن آپ کا موڈ بن جاتا ہے اب تیسرے دن بھی رہنا ہے، تو تیسرے دن کے لیے بھائی صاحب پھر یہ ہوٹل والے اپنی مرضی کا کرایہ لیتے ہیں، اس وقت آپ اپنا سامان اٹھا کر کہیں اور بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنے دن رہنا ہے پہلے سے طے کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں۔ اسی طرح ان دنوں کے رش کے دنوں میں اگر آپ بکنگ کراتے ہیں تو اگر آپ نے 2 دن رہنا ہے 2 دن کی کرائے، 3 دن رہنا ہے 3 دن کی بکنگ کرائیں، اور اس میں پھر جب آپ بکنگ پہ نہیں رہیں گے، 1 دن رہ کے آگے نہیں رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ریفنڈ نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلے انہوں نے آج کل پالیسی اناؤنس کی ہوئی ہے، اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ 2 دن کی بکنگ یا 3 دن کی کرا کے آئے ہیں اور اگر آپ وہاں نہیں رہتے ہیں تو ان کا 2 دن کا آگے کا روم جو ہے وہ لگنے کہ صورت میں ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے، اگر نہ لگا تو ہم آپ کو پیسے واپس نہیں کرتے، اور عموماً نہیں لگتا ہوتا، باقی آپ سمجھ جائیں۔ اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی طرف سے اپنی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے، اپنے حالات کو اپنے لیے سازگار بنانا ہے، نہ کہ آپ نے ہوٹل والوں کے لیے سازگار بنانا ہے۔ تو اپنی ڈیسیجن پاور کو مضبوط کریں اور جو فیصلہ کریں اسی پر کاربند رہیں، تو اس میں آپ کے لیے نقصانات کے اندیشہ بہت کم ہوگا، اور لڑائی جھگڑے سے بالکل گریز کیا کریں، اور دیکھیں اپنی طرف سے کوئی لوز پوائنٹ نہ چھوڑا کریں جس سے کوئی اس طرح کی نوبت آ پہنچے۔ ہنسی خوشی جائیں، ہنسی خوشی واپس آئیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مزید ٹینشن میں ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو جب آپ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو ریلیکس ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ٹینشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ برکاف یہ ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سردار افتخار صاحب، ان کی محبت کہ انہوں نے اتنے پیار سے یہ ساری ویڈیوز بنائیں، اور ویڈیوز بنانے کے بعد پھر ہم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سامنے ریڈ اونین ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اوپر اس کے چھتری لگی ہوئی ہے، یہ مین نشانی ہے ریڈ اونین کی، ان کے والے کی، کہ یہاں پر آپ آئیں اور کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ پٹواری بیٹھک ٹی وی کا حوالہ ضرور سردار صاحب کو دیجیے گا، تاکہ انہیں بھی ہو کہ ان کو جاننے والے، ان کے دیکھنے والے جو ان سے ہیں وہ پھر ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔